Ayan. 100x guys sa Rise of Samurai Ninja, bagong laro ng Pragmatic Play guys. 100x, nakikita nyo nasa gitna. Ayun, 100x, piso lang bet nyan guys. Mabuo ka pa kahit ano dyan. Puta espada guys. 100x yan guys. Daig pa full screen yan basta makabuo. Piso lang bet guys. Piso lang ang bet nyan. 100x, bagong laro ng Pragmatic Rise of Samurai. Grabe, ang daming nag-no-notif. 1, 2, last ilang spin pa ako? Last 2 spin pa. Uy! Uy, nag-wild pa. Espada ulit. Espada ulit, guys. Tang ina, piso lang yan. Paldong-paldo sa piso, guys. Magkano yan? Boom, 2-4. Piso bet. Isa pa. Nice one. Tang ina, 100x ba naman? Pindutin na natin guys para mabilis. 1, 3, 5, 5. Piso, tumama ng 5-5 guys. Piso bet, tumama ng 5-5. Okay, let's go. Peace out.